our camp in Struga. Kaya and Raif are still sleeping. It's about 7 o'clock a.m. Sun just came. We ate the breakfast. We are still in Struga. We ate the breakfast, some eggs, very good eggs and very good coffee. And now we are gonna follow the coastline towards city of Ohrid, which is 15 kilometers away. So we'll probably walk some 2 hours, then have a swim and a nap because we didn't sleep enough, and then 2 hours more, and some 4 afternoon will be in Ohrid. And there we will drink some coffee, charge our machinery again, and see finally is Go Get Funded working or it's not, because we ran out of money. We have some 200 dinars, which is maybe 2.5 euros we have, and it's so incredibly beautiful, and we are very happy to have a chance to be here, the opportunity to be part of this beautiful water and this beautiful lake. Dream Hotel vodka. Imаме качено неден чуд. Ja sam našao nekog valjača. A, uvaljača. Valjanjem najviše. I to ženski. A, Voda je pretopla za ovo doba dana. Što si već sad kupao? Ma ne, poslije samo mi pješačit našu Prvo poslu, onda zajebancija. Ti molim te, tu se nastavi valjat. ajde. Ne ideš, jel? Divno je, prekrasno. Divno je, prekrasno. Baš je prekrasno. Ha, ha, ha. Ono je to ovako malo po malo postaje dublje, onda je Da. hladno. Ti nećeš, jeli? Preposi se, ne znaš plivat, ha ha ha.
sportski. Tek je on dobro. Sve ti je on dobro. Trenutno se nalazimo u Ohridu. Ovo je jedan od najljepših gradova koje sam vidio i ima predivno jezero, Ohridsko jezero koje je jedno od najstarijih jezera na svijetu. Tu smo prespavali, proveli smo divno vrijeme tu. Imali smo sinoć jako finu večeru u pizzeriji Nemo. I mislim da... Pa nekako mi je žao što napuštamo Ohrid danas. Idemo za Bitolu. Ali sam siguran da je Bitola također veoma lijep grad. O Ohridu mislim sve najbolje, ljudi su predobri, prefini. Gazdarica ovog finog hostela gdje smo noćili se zove Gordana. Ona je jako fina gospođa koja nam je dozvolila da noćimo i da ju platimo tek kroz 2 dana. Donijela mi jako fini ajvar i jako fini džem. Dobili smo kafu i to je to. Zajedno, samo zajedno. Kriket. Dejtu. Ima nekako duplu šapu. Ne, vjerovatno je slomila. A, slomljena. Ja. Možda je skočio kad je bio mali, nismo bio dovoljno nekakvi kostiku. Tako je ovo šalim. Jesi, to je lijepo fotka. Jeden, weiter tamo nije od ovdje gdje ima 10. Ajde, spati se naš, spati. Ajde. Ajde. Oj! A ova, je se pitkat? Bravo. Ova već ko nam će tamo može, da to? Ko nam će na zadnju? Da. Evo će se jasniti. Ajde.
Pa koliko su poginuli po, znaš koji je bilo put oni, nisu znali put, idu po ona železnička linija, to označava pravac gdje treba da idu, razumeš? Da. Idaju nespavani, istošteni, ne gladni, pa i voz pregazi, to su poginuli ljudi, to je strahota bilo. Pa ima neki lopovi koji su ih krali, pa ima neki koji su ih gdje je bilo to u Austriji, da su ih spalili. Pretpostavlja se da je bugarska neka mafija sa austrijska, razumiješ? Pokrali pare, ugušili u kamion, to u Austriji je bilo, kako pokrat mjesec dana i više je bilo. Šta, kad je rat, šta papire? Šta, kuća bombardovana i odakle papire? Odakle, nisu oni redovni putnici, ajde na aerodrom idemo, pa pasoš, jel tako? Šta znaš šta ima u ta kolona? Ja sam ti rekao, reka izvira, ona je mala, razumiješ zapravo? Ali razne pritoke Astične, ima i velika reka. Tamo su Irici, pa Libijci ima, pa ima od Afganistana, pa odavde, pa možda ima od onih koji su bili plaćenici. Ali koji je povod? Zašto? Koji? Čime oni bežu, napuštaju zemlje, razumiješ? Sad je prisutna Rusija, sam rekao. Tamo je. Ona brane, ovi napadaju, Evropska unija, NATO, napadaju. A Libija tako su razrušili, Libija je bila prekrasna zemlja. Stantat je bio prekrasan, ljudi su živjeli, jel tako? Da, Irak su isto tako rasturili. Sirija je bila jedna prekrasna zemlja, Damas prekrasan grad, jel tako? Da. Ašar Belsalat, kako se znao, onaj predsjednik, da. To je nešto... Pokvarili, da. Kako je kod vas živo? Dobar je? Pa kod nas u Bosni nije nešto. Mnogo se krade, mnogo je korupcije. Svi tako rade ovdje. Sa tuđim parima, znaš kako radimo ja i ti? Ali dok ovaj narod ne izbije to u glavi, da to su pare tvoje, moje na narod, to nema tu. Ni demokratija, nema ništa nema. Ja mislim da se u našim državama, Sloveniji, dobro, Slovenija malo otišla prema Evropi, ali ja računam Hrvatsku, Bosnu, Srbiju, Crnu Goru i Makedoniju, da se treba roditi neki novi Tito. Da bi bio malo mlađi, on ne bi dozvolio ovako da bude. On bi to ipak konfederacija ili jedna. Ja bi volio da ponovo se formira Jugoslavija, da smo ponovo jedna država. Pa i jesmo nekako. A nekako smo i dalje Jugoslavija. Malo smo razjebali, ali je... Meni uvijek draže reći nekako, volimo Jugoslaviju. Najlijepa Jugoslavija. Sad, sve su primjerišta kapitalizma šta je bilo, ono što ne valja. Droga, ova, sve. A onda na vreme droga, koja je droga? Ukrao neko nešto. Večeras ukrade, sutra ujutro, policija ga ufati opet. Na Goli otok. Šta ćemo da mu radi? Ne, za krađenje na Goli otok, bio je zatvor. Na Goli otok znalo se ko ide, ko je bio protiv država, razumiješ šta će da mu radi? Da. I ti u Americi ako si protiv države isto, šta te čeka, jel tako? Guantanamo. Bravo. Koji su stvorili rat, sada pričamo, vi ste mlada generacija, pokulturni, pointeligentni, jel tako? Stvorili su oni koji su bili van Jugoslavije. I Makedonci, i Hrvati, i Bosanci, oni su i rasturili Jugoslaviju, jel tako? Oni su napravili su rat iz sličnih interesa. Abraman Tuđman, kompanija, da ne pričam sad koji su, Milošević, jel tako? Da, Izetbegović. Izetbegović, sada pričamo. Oni su bili protiv Tito. To je to. Samo šteta što je narod poginao, razumiješ, što je najbolje malo. Da, mislim da smo mi Bosanci najviše najebali. Ne pričamo, ljudi pak dan danas žive, Bosanci, Makedonci, Hrvati, Makedonci, Srbi, jel tako? Da, još uvijek žive zajedno. Pa žive, trguje, poštuje se i tako treba da bude. Evo, javljamo se svi zajedno iz Bitole. Sad smo ušli u Bitolu, idemo do centra. Tamo ćemo probati naći neki internet da nađemo broj od ženske kod koje ćemo vjerojatno spavati ovdje i sutra na bus za Solun jer večeras više nema autobusa.
Zašto si ti, Rajfe, konstantno nadrkan? Jo, nije ja samo tako izgleda. Pa nisi tako izgledao u Sarajevu. Nisam, a ne, fali malo smijena. Koliko smijemo? A to baš nema na umu. Hoćeš reći da smo mi dosadni? Ne, nego jednostavno nemamo isti smisao za humor. Evo, a znaš šta mi najviše fali na ovom? Fali mi Mate. Mate. Pa nazovi ga. Moram ga nazvat. Znaš koliko meni Mate fali? Da se ismijem s njim, da se zezam s njim, da pričam o ženama. Da ga pitam nešto za neku žensku, on kaže, joj, a ne zna. A joj, a ne zna. Joj. Tu u Bitoli mi smo upali u dramatičnu atmosferu u vezi različite muzike koja je tu zavladala. Na rubu smo živaca nakon golemog putovanja koje smo bavili, te nam je dopizdio i film i Izbjeglice koji živim seli. Izbjeglice, kako se zove, nam već neko vrijeme idu na kurac. Možda je trenutak da priznamo da na ovaj film nismo krenuli uopće zbog izbjeglica, nego smo se skupa lažirali da bi nam drugi ljudi platili naš izlet, koji nam je također sad dosadio. Jebote, ja sam vama jednu stvar potpuno zaboravio reći. Da se ja lako iznerviram. I da meni sekunda fali da se naljutim. Ali ne da se naljutim na vas, nego da se naljutim onako. Iznerviram se. U tome je fora. Znaš, primjer, sam se bio iznervirao kad je onaj pas na plaži skoči i udario me. Ja sam bio iznervirao toliko da sam ga mogao uzeti ovako, baciti u more u gužu. I tako mene stvari neke iznerviraju. Kad vidim nešto glupo što mi se ne sviđa, to mene iznervira i odmah sam ljut. I odmah bi se mogu udarati sa svima. Sad sam dobro. Kajo, šta ste rekao ti Nadi, ti smo bili? Ispred kulturnog centra. Dobro, iz nekakvog ulica. Ne. Jedi ga možda gore pravi ulaz u kulturni centar, a ovo u Kinu. Ovo je ispred. Stvarno, vrijedni videi. Doviđenja, hvala što ste gledali na cijeli film. I ovo je sada kraj.